Hi everyone, this is Oscar here again from Liwaliw Travels. Guys, mag-share ako ngayon about our new product that we offer sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng dako dito sa Canada, no? Whether you are from Toronto, Quebec, Manitoba, or any other provinces dyan sa Canada, or maging mga taga-US man kayo, no? So anyway, we are Liwaliw Travel Network. We provide online travel agency, and doon sa mga nakakakilala na po sa atin, we are a online travel agency that provide all kinds of travel packages, no? And so far, we partner with JNS Logistic Transportation Tours. So we partner with them na para makapag-provide kami ng totally full packages para sa mga travelers, no? Kung saan man kayo galing or saan man kayong dako. If you really wanted to visit the Rockies, the Alberta Rockies, and even in Vancouver area, we provide a transportation package tour as well. We have different sizes bus, no? From 15-seater, 17-seater, and 56-seater big buses to accommodate large group, no? Especially sa mga Filipino or kahit sa mga ibang lahi, no? Nag-offer po tayo, partner with JNS Logistic Transportation Bus Limited, no? Contact us at liwaliwtravelnetwork.com on our website. Check us out sa mga kababayan natin, especially mga Filipino sa lahat ng parte dito sa buong Canada or sa US, no, na nagbabalak na magbisita rito. Don't forget to check us out. Anyway, this is Oscar again from Liwaliw Travel Network. Have a great day, guys. Bye. Ciao.